Ayan na. Oh guys, yan oh. Oh, diba? May kagatlabi pa yan oh. Oh, diba? Kala nyo ha? Yan. Oh. Yan po si Rose. Magaling sumayaw po yan talaga. Oh, ayan na oh. Oh, ayan na oh. Diba? Double Mix Club. Ayan guys oh. Oh, diba? Kilala niyo ba yan? Oh. Tingnan ako sa mayaw guys ha. Oh, ito naman mukhang teenager, oh, di ba? Palaban niya, no? Ayaw makita. Yan, hintayin niyo yung mga dance ko ha, guys. Magpa-practice muna ako tapos sasayaw ulit ako, guys. Ayan guys, oh. DJ Rolly Mar. Oh, ito naman, padayirin naman to guys, padayirin. Pedro Lorenzo, mega love shout out. Si ano din yan, si Falcon din yan. Mix Club. Falcon Taunan, salamat. Oh, diba? Nakita niyo na ako sa mayaw guys. Yan,